ओम हिरणमयीण पात्रेण सत्यस्यापि हितमुखम जोषा बादित्य पुरुषः सोषावहम ओम खांग ब्रह्म। हे प्रभु, आपण सर्वत्र व्यापक, सर्वांतर्यामी एवं भावग्राही। कर्म कले अन्य माने जानती, किंतु कर्म करने पूर्व भावना को आपण जानती। मुझे मोर भावना को परिवर्तन करदेवी ताहले खराब तो करी ना, खराब भावी ना, जिते खराब करी केमिति। हे प्रभु, मोर भावना को पवित्र करने आपण का आशीर्वाद मिलू, एतिक प्रार्थना, एतिक निवेदन प्रभु। उपनिषदर उपकथार आज अध्याय को समस्त श्रोता बंधु मानू, समस्त दर्शक बंधु मानू, समस्त आत्मीय बंधु मानू मोर श्रद्धा सम्मान भक्ति निवेदन करुछि। बंधुगण, आमे पूर्वर जानिछंती आमे संपूर्ण चाकचक्यमय जीवन भितरे गोटाए सत्य निहित अच्छी। आप भावतु नहीं, ये संसार केवल भोग भितर तैयारी, भोग आसी सत्य, किंतु भोग भितर गोटे त्यागर चिंतन अच्छी ना। जीवन में जदि आप केतबेले भावी नेबे नाई नाई मु ये संसार भितर रहिले भी ये संसार निर्माता ईश्वर को छाड़ी ना, ईश्वर मार्ग खोजी। जो साधक माने यही संसार रही निजर लक्ष्य पथर प्राप्त होती से संसार रहीकि पाई। आप भावतु नहीं संसार को छाड़ी जाइछंती बोली। अनेक साधक माने मध्य गृहस्थ, आप भावतु नहीं से माने पत्नी पति जीवन यापन करना बोली, पुत्र कन्या मान जीवन यापन करना बोली। आप भावुं जो मैंने केवल साधना क्षेत्र में अच्छा, जो मैंने साधु सन्थ से केवल ईश्वर प्राप्ति हम, अन्य मानकर हेनी, ये धारणा कहीं कहते। अवश्य हिरणमय पात्र रे गोटे आकर्षण पात्र सत्य लुचिकी अच्छी। जदि कहीं से पात्र को उल्टे दब, कहीं से पात्र को खोलीदेव, कहीं पाइबनी। मनुष्य बाहर देखी जिते आकर्षित हो जाऊँ ना, से भीतर को प्रवेश करूनी। यदि बंधु आप थे चिंतन करूँ, कौ जिनसा स्थायी कहले भल चिंता कर मनुष्य केमती गोटे माने गोटे भूल मार्ग जाऊँ जानते आप। अच्छा, ये शरीर सर्वदा एक रहा बदलू, शरीर बदलुची ना। मु शिशु थी, किशोर हेली, युवक हेली, वृद्ध हेले, दिने समाप्त हेले। शिशु बेले जोटा भल लगुला, युवक बेले ता भल लगे। शैशव यौवन भितर केते पार्थक्य है जानी। शैशव काल रे रास्ता रे बसी दांडरे खेलुथिली, एठी मध्य माटीर बर कन्या करी बर कन्या करुथिली, विवाह करुथिली। यौवन अवस्था सेटा भल लगे। यौवन अवस्था प्रत्यक्ष भाव में पति पत्नी जीवन यापन करने, युवक युवती जीवन यापन करा पड़ा। केते पार्थक्य बदली गला। सेतबेले जो जिनस भल लगुला, बर्तमान से जिनस भल लगे नहीं। धीरे धीरे पुत्र कन्या मानकर है निजर चिंतन परिवर्तन हो गला। संतान संतति मानकर चिंतन कथा चिंतन कलु, सबटा समान केमती हम आज्ञा। शरीर बदलुची, भोग भी बदलुची। पिलाटी बेले खाइबा जोटा भल लगुला, युवक बेले भल लगे। युवक बेले जोटा खाइबा भल लगे, वार्धक्य बेले भल लगे। शरीर बदलुची, भोग बदलुची। ये सृष्टिर प्रत्येक जिनिस बदलुची। काली जहाँ को कढ़ देखी आज से फूल हो गला, आज जहाँ को फूल भी देखिले संध्या बेलू से तले पड़गला, मौली गला। प्रत्येकटा के भी सुख दब, सुखर भी परिवर्तन अच्छी ना। सुख परिवर्तन अच्छी, सुख को भोग कर मनुष्यर शरीर परिवर्तन अच्छी। तेणु स्थायी सुख कौटे संसार में मिल, स्थायी सुख संभव नुहे। तेणु स्थायी सुख पाइबापी केवल ईश्वर भजन आवश्यक। जते दिन पर्यंत मनुष्य संसार भितर रही ईश्वर चिंतन करिब नाही। संसार को छाड़ी कुआड़े जड़े सन्यासी भी संसार, जड़े गृहस्थ भी संसार रहिबो। खाद्य रहिबो, खादक रहिबो, पाप रहिबो, पुण्य रहिबो, दोष रहिबो, गुण रहिबो। आपण के भाबुछथि केवल गुण हब बोली, किए कहला हब बोली। संसार रूपक हाटरे सब मिलिबो, विष भी मिलिबो, अमृत भी मिलिबो। आपण कौन किणिबे, आपण कौन करिबे, आपणक उपर निर्भर। निजर जीवनचर्या को जे बदलई देछि,
ଯେତେ କଠିନରୁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି। ସେ ତାହା ହିଁ କରିବ ଯାହା ତାହା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ମିଥ୍ୟା କହିବ ନାହିଁ। ଭୀଷଣ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଠକେଇବ ନାହିଁ। ଭିକ୍ଷା ଥାଳ ଧରି ବୁଲିପାରେ କିନ୍ତୁ ଚୋରି କରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେ ସତ୍ୟର ମାର୍ଗକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛି। ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ହେଲେ ବି ମୁଁ କେବେ ଭୁଲ କରିବି ନାହିଁ। এইଭଳି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଏ ଦେଶରେ ଅଛି। କାଶୀ ନରେଶ ନିଜର ଚରିତ୍ରବତ୍ତା, ନିଜର ଗୁଣବତ୍ତା ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ପ୍ରଜାପାଳନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଜନକ ପରି ଥିଲେ। ଅର୍ଥ ବାପା ପରି କାମ କରୁଥିଲେ, ପିତା ପରି। ବେଦରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପିତା ପରି କୁହାଯାଇଛି। ସନ ପିତେବ ସୁନବେ ଅଗ୍ନେ ସୁପାୟ ଅନୁଭବ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବାପା ପରି, ଅର୍ଥ ବାପା ଯେମିତି ଅନେକ ପଦାର୍ଥ ଆମକୁ ଦେଇ ଆମ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ସେମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର, ପୃଥିବୀ, ପବନ ସବୁକିଛି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଆମର ବାପା ପରି ନୁହନ୍ତି? ଠିକ୍ ସେମିତି ରାଜା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସବୁ କଥାକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସବୁକିଛି ସଂଗ୍ରହ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। ସବୁକିଛି ଯୋଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା ତ ରାଜାମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଅନେକ ସମୟରେ ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଅନେକ ସମୟରେ ସୁନ୍ଦର ଚାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, କାହିଁକିନା ରାଜାଙ୍କର ଆଖି ହେଉଛି ଚାର। କାହା ଦ୍ୱାରା କିଏ ଦେଖନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କୁହାଯାଏ। ସେ କହିଲେ ଗନ୍ଧେନ ଗାବ ପଶ୍ୟନ୍ତି ବେଦେଇ ପଶ୍ୟନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଗନ୍ଧରେ ଗାଈମାନେ ଦେଖନ୍ତି। ଆପଣ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ସେ ଗନ୍ଧ ବାରିକି ଆସି ଗୁହାଳକୁ ପହଞ୍ଚାଇଯିବେ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଭିତରେ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଣ ତା ପାଖରେ ଅଛି। ଗନ୍ଧେନ ଗାବ ପଶ୍ୟନ୍ତି ବେଦେଇ ପଶ୍ୟନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବେଦ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଚାରେଇ ପଶ୍ୟନ୍ତି ରାଜାନଃ। ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜା ଜାଣନ୍ତି। ଚକ୍ଷୁରୀ ଭ୍ୟାମ ଇତରେ ଜନା। ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ରାଜା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ କଥା ଜାଣନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସାକୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ, କାରଣ ପ୍ରଶଂସା ତାଙ୍କର ବଡ଼ କାମ ଥିଲା। ସେ ଦୂତମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଚାରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ କଥାକୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାର ପ୍ରତିକାର କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର କରୁଥିଲେ ସେ କହୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତିଆରି କରିଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା କଷ୍ଟକର। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପୂରଣ କରୁଥିଲେ। କୃଷି, ଗୋରକ୍ଷା, ବାଣିଜ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଜଳସେଚନ, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଟିକେ ଦେଖୁଥିଲେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପୂରଣ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଗୁଣକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ନିକଟସ୍ଥ ରାଜ୍ୟର ଯେ ରାଜା ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନା, କାରଣ ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭାରି କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭଲ ହିଁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସ୍ୱୟଂ ହେଇଯିବେ, କେଉଁଠି ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଜଣେ ଲୋକ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଶତ୍ରୁ ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଭଲ ହିଁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ 100 ଶତ୍ରୁ ବାହାରିବେ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ପରି ଯେହେତୁ ସେ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତ୍ର, ସେ ଆପଣଙ୍କ ନିନ୍ଦା କରିବେ। ଏ କଥା ଲେଖିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ରକାର ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ଦହ୍ୟମାନ ସୁତିବ୍ରେଣ ନିଚାହ ପରଯଶ ଘୃଣା। ପରର ଯଶ ରୂପକ ଅଗ୍ନିରେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଲୋକମାନେ ଦହି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ପୋଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ହେଲା ପରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଅଶକ୍ତାଃ ତତ୍ପଦମ ଗନ୍ତୁମ୍। ସେହି ପଦବୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସମର୍ଥ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କ'ଣ କରନ୍ତି? ତତୋ ନିନ୍ଦାମ୍ ପ୍ରକୁରୁବତେ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେମାନେ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି। ଦାବି କରନ୍ତି, ନିନ୍ଦା କଲେ। ନିନ୍ଦା କରି କରି ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଲୋକ ନିନ୍ଦା କଲା ବେଳକୁ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ରାଜାଙ୍କର ସେ କଥା କାମ କଲାନି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତନ କଲେ, ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ପରାସ୍ତ କରିବି। ସୂଚନା ନ ଦେଇ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେହେତୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଯେତିକି ଥିଲା, ସେହି ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଆଗେଇଲେ କାଶୀ ନରେଶଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ
ଲାଭ ମିଳିଲାନି, ଅର୍ଥ ଜୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବହୁଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ କାଶୀ ନରେଶ ପରାଜିତ ହେଲେ। ପରାଜିତ କେବଳ ହେଲେନି, କାଶୀ ନରେଶଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମାରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଯେଉଁଠି ହେଲେ ଅଛି ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କର, ହତ୍ୟା କରି ମୁଣ୍ଡ ଦେଖେଇଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବି। ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିନ୍ତୁ ହତ୍ୟା କରିପାରିଲେନି। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? କାଶୀର ପ୍ରଜାମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବଣରେ ରଖିଦେଲେ। କେବଳ ବଣରେ ରଖିଲେନି, ରାଜା ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ଯେମିତି କରିବା କଥା କଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପାଳି କରି ତାଙ୍କର ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲେ, ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କଲେ। ଯେମିତି ରାଜା ଥିଲେ ସେମିତି ବଣରେ ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆ କରିଦେଲେ, ରାଜାଙ୍କର ଶୋଇବା ବସିବା ଖାଇବା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। କାଳେ ଶତ୍ରୁ ଦେଶର ରାଜା ଆସି ଆକ୍ରମଣ କରିବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ରାତିରେ ପହରା ଦେଲେ, ଜଗିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ରାଜା ମାନେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଜଳସେଚନ ସବୁକିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇଛି ତାଠାରୁ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଲ ପାଇବାରେ କିଛି ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ମୋର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ରାଜାକୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଇଥାଉ କେମିତି ଭୁଲିଯିବ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ସେ ପ୍ରଜାମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଇଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ରାଜାକୁ କୌଣସି ବାଟେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କଲେ ନାହିଁ। ଦୂତମାନେ କହିଲେ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଜାମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ରାଜା ଥିଲେ ଏହା କରିଥାନ୍ତେ, ଆମ ରାଜା ଥିଲେ ଏଭଳି କହିଥାନ୍ତେ, ଏଭଳି ରାଜା ଏଇଭଳି ଉପକାର କରିଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ତାଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ କଥା ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ସେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଯେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବି କହିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ରାଜାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ତାକୁ ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା? ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଏମିତିକି ସାମଦାନ ଦଣ୍ଡ ଭେଦରେ ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ଶାନ୍ତିରେ ବୁଝେଇଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ବାପା, ଗତ ରାଜା ଚାଲି ଯାଇଥିବା ରାଜା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଖୋଜ, ତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ମିଳୁନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବାଘ ବାଲୁ ଖାଇସାରିଥିବେ, ନହେଲେ ସେ ହତ୍ୟା ମରିଯାଇଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ କଥା ଭାବିକି ଲାଭ କ'ଣ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଶାସନ ପ୍ରଦାନ କରିବି, ତୁମର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବି, ଏମିତିକି ମାଗଣାରେ ତୁମ ଝିଅମାନଙ୍କର ବିବାହ କରିବି, ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେବି, ସବୁ କଥା ଦେବି, ବିନା ପଇସାରେ ଦେବି। ଏସବୁ ପାଇଲା ପରେ ବି ସୁଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଲୋକେ ଭୁଲି ପାରୁନଥିଲେ। ଭଲ ପାଇବା କ'ଣ କମ୍ ଛୋଟ କଥା ଆଜ୍ଞା? ନିଜର ପିତା, ନିଜର ପୁତ୍ର, ନିଜର କନ୍ୟା, ନିଜର ପତି, ନିଜର ପତ୍ନୀ ବ୍ୟତୀତ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଲୋକ ଯାହା ହେଲେ ବି କାହାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ପଡ଼େ, ସେ ଭଲ ପାଇବାର କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ? ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କାଶୀ ନରେଶଙ୍କୁ ପ୍ରଜାମାନେ ଭୁଲି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାଜା ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ରାଜାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଆଣି ଦେବ, ମୁଁ ତାକୁ ଅଜସ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ସହିତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦେବି, ଜମ୍ବାଡ଼ି ପୁରସ୍କାର। ମାନେ ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ଆସି ଶୁଣିଲେ ଯେକୌଣସି ଭଲ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କୁ ପିତା ପରି, ନିଜର ଗୁରୁଜନ ପରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରି ଭଲ ପାଉଥିବା ପ୍ରଜାମାନେ ମରିଯିବେ ବରଂ କେବେ ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବେନି। ଏହିସବୁ ଘୋଷଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜା ବି ଶୁଣୁଥାନ୍ତି, ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ଶୁଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ବିଚଳିତ ନାହିଁ। କାହିଁ ବିଚଳିତ ନାହିଁ? ସେ କହୁଥାନ୍ତି ତମମାନେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମ ଭିତରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ହୁଅ, ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଦିଅ। ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରତିବେଶୀ ରାଜାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ ସୈନ୍ୟଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଧିକ ହୋଇଯିବ, ସେଇଦିନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ତୁମେ ବି ମୋ ସହିତ ଅଛ, ଭୟ କରିବା କାହିଁକି? ଶତ୍ରୁପକ୍ଷକୁ ବିନାଶ କରିବା। ଭିତରେ ଭିତରେ ରାଜାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଚାଲୁଥାଏ ଯୋଜନା। ସୈନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ହେଉଥାନ୍ତି, ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ହେଉଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳବତୀ ହେଉଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ରାଜାଙ୍କର ଗୁପ୍ତଚରମାନେ କାଳେ ଜାଣିନେବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଗୋପନୀୟ ଭାବରେ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ସେତିକି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ
ये बर्तमान विभिन्न प्रकार नृत्य गीत जिते दि जाए पारे खाली पिला मानक जिते प्रकार झील पिला मानक विवाहर कथा मुझे कहूली केवल विवाहर नुहे समस्त प्रकार परिवार चलैवाई आवश्यक पदार्थ मध्य राजा खाली दौले विद्यालय रे पिला मानक वस्त्र आदि दौले गरीब लोक मान खाद्य पदार्थर बंटन करते सबकि दौले ता सत्वे काशी नरेशंकर त्याग पाखरे प्रजा मान हृदय प्रसि पार नथिले। दिनकर घटना जड़े नाविक नाविक नुहे जड़े वाणिज्य करुवा जड़े नाविक माने जे नदी पथरे जलसेचन नदी पथरे द्रव्य नहीं बाहर बिक्री करे ओ पुणी प्रत्यावर्तन करे सेठिकार पदार्थ नहीं प्रत्यावर्तन करे। थरे से नदी रे जाउथिला बेले नदीर प्रखर स्रोतरे तार पण्यद्रव्य पूर्ण थिबा डंगाटी बुड़ीगला समस्त शस्य नष्ट है समस्त पदार्थ नष्ट है यही दुखरे म्रियमाण है परे से भाविला काशी नरेश गले किसी साहाय्य करिवो से जानी नहीं जे काशी नरेश परास्त होगी आउ जड़े राजा राज्य कर बनरे बुली बुली पागल प्राय बुली बुली जन को पचारा काशी नरेश को देखा करने चाहूँगी टी क्या देखईदेव कि व्यक्ति कांति कांति कहला कहला मु काशी नरेश कहवाई चाहूँगी आपन कहीकि लाभ कौन क्या नरेश वर्तमान जेहेतु मनरे अच्छी तांकर दाढ़ी बढ़ी श्मश्रु बढ़ी जाइए विकृत चेहरा है माने राजकीय पोशाक नहीं से जापारे ये भी परिचय दौना एक कौन है तुम क्षति ना आज्ञा नौकार पूर्ण करके मु पण्य द्रव्य नहीं कि जाऊली डाली चाउल विभिन्न प्रकार पदार्थ नहीं कि जाऊली जलपथरे जाऊली एठी तीन राज्य पर जो चतुर्थ राज्य कौशल राज्य राज्यर ना कहले से राज्य रे ये जिनस को बिक्री करी किसी अर्थ नहीं आसता कि सेपटू किसी भल जिनस नहीं आम ये अंचल को आनी था रास्तार जाऊला बेले प्रखर स्रोतरे मोर नौकाटी बुड़ीगला आज्ञा लक्ष लक्ष टंकार पदार्थ बुड़ीगला मु आज्ञा लोक माने केवल कथा दे ये जिनस को आनी मो पाखे पैसा ना आज्ञा मु बर्तमान करी कौन से महाजन मान शोझी केमी निजे बंची केमी मु भावुँ आत्महत्या करी कि शेष में मो हृदय कहला काशी राजा क्या केवे कौन से निराश करना मुझे काशी राजा निकट को जाऊँ स्वयं काशी राजा एक शुणुंट कौन करेंगे कहले गोटे काम कर मु तुमको काशी राजबाट के नहीं जी काशी राजबाट रे तुम समस्त प्रकार जहाँ सहयोग करने कथा मु तुमको करी मु तुमको सहयोग करी तुम निश्चिंत हो मु तुमको सहयोग करी जो सहयोग करने कथा कहले निश्चिंत है सृष्टि को सांगर धरिले एक अजना भाव कारण जी पड़ोसी राजा राज्य को जय करी बर्तमान राजसिंहासन में बसी से काशी नरेश को थरे दी थरे देखी किंतु दूर चिन्ह पारे एवं एवं भी न चिन्हबार बहुत कारण अच्छी तार मूल कारण हूँ जो श्मश्रु बढ़ी जाइए मुंडर केश बढ़ी जाइए आलोड़ायित केश राजकीय वस्त्र नहीं बणचारी भाया बुलुंट विकृत चेहरा जने राजा को चिन्हवा संभवपर नुहे श्रेष्ठी को नहीं जाई पहुंची गले राज दरबार पूर्व दूत को कहले कहले महाराजा को देखा करने चाहूँ दूत पचारा कौन कहबार अच्छे मत कह नहीं 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 कह जाओ काशी नरेशंकर अत्यंत प्रिय लोक काशी नरेश संपर्क में सूचना देवाई आसंगे संगे संगे दूत दौड़ी गला कहीं ना काशी नरेश को खोजापी केते प्रकार चेष्टा कर राजा आज स्वयं कर्मचारी जड़े जड़े कि लोक आसी कहे काशी नरेश संबंध में सूचना दो माने पागल प्राय से दौड़ी दौड़ी गला जाए राजा को कहला महाराज जड़े कि लोक आज्ञा लंबा दाढ़ी रखिंट मुंडर केश बिछे विकृत चेहरा हेले कौन हम सी कहते काशी नरेश संपर्क में कौन सूचना देवे बोली डाकिबे राजा कहले शीघ्र डाक कहले सांगे आउ जड़े किए लोक अच्छी कहले भी सांगर डाक श्रेष्ठी को नहीं राजदरबार उपस्थित हेले उभय उभय को चाहते कि परस्पर परस्पर को जापर ये कि जानते काशी नरेश छद्मवेश थे भी जापे ये हूँ आक्रमणकारी राजा किंतु से चिन्ह पार ना शेष पचारे कहले आज्ञा काशी नरेश को धरे देवाई
आपण पा लक्ष लक्ष स्वर्ण मुद्रा हजार हजार माने आउरी केते कौन मुक्ता मणिमाणिकर आपण मध्य पुरस्कार घोषणा करिसेंती ना जे मते काशी नरसिंह को धरे दो मुझे पुरस्कार देवी कहला यही व्यक्ति काशी नरसिंह को धरइचंती कहले तमें धरीच से व्यक्ति भी आश्चर्य मु आज्ञा काशी नरसिंह खोजी खोजी आसुली यही व्यक्ति मते कहले काशी नरसिंह पाखु नहीं जीवी व्यक्ति को हलई दे कहले कहले तमें जो काशी नरसिंह खोजुल से हूँ मु आक्रमणकारी राजा को कहले कहले आपण जो पुरस्कार राशि घोषणा करते बर्तमान ये श्रेष्ठी की दिंतु तार सबकि नष्ट हो जाए बिचरा कांदी कांदी बजारे बुलूला काशी नरेश मुझे काशी नरेश मत आप बंदी करूँ प्रस्तर भी तरड़ी गला आक्रमणकारी राजा कहले क्षमा करंतु आपणकर त्याग भाव आपण जन को बंचेवाई आपण निजे आत्मसमर्पण कर से अर्थ को नहीं आउ जड़े लोक को दौरान सतरे प्रजा मैंने आपण पछरे पड़ार कारण बुझीगले आपणकर गुण पाई पृथ्वी किए आपण को भूल मु आपण गुण में मुग्ध आपण विचार में मो पाखे आक्रमण शक्ति नष्ट हो जाऊँगी मु आपण को बर्तमान मुक्त भी कली आपण राज्य प्रदान करुच्ची एवं श्रेष्ठ को मध्य अर्थ आपण दे पारे कि अर्थ दे पारे बंधुगण चरित्रवत्ता पाखे मनीषर समस्त दुर्गुण दूर हो कथा को चिंतन कले प्रकृत सत्य को आम पाइपर सुनार ढांकुणी भित्तिक सत्य को उपलब्धि कर आज अध्याय को समाप्त करने पूर्व आज हितवाणी संपर्क में चिंतन करवा सुना फरुआ भितर सत्य अच्छी संसार चाकचक्य को जे अतिक्रमण कर से ही सत्य को जान बंधु संसार को भोग कर किंतु ईश्वर को परित्याग करना मनुष्य आज भोग भितर ईश्वर को त्याग करुच्ची जीवन लक्ष्य केमिति पाइब आसंतु संसार भितर रहिबा ईश्वर को ध्यान करिबा जीवन सफल करिबा यही विचार सहित आज अध्याय को समाप्त करुच्ची समस्त को नमस्ते। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।